संपर्क से गभीर संपर्क से निबिड़ संपर्क से गभीर संपर्क रही थाउ प्रभु तुम संगे आम रही थाउ प्रभु तुम संगे आम पवित्र संपर्क से अतूट संपर्क 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 संपर्क। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु कल्याणी आपण मन को आम संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट कथा को स्वागत करुछि। स्वार्थपरता अनेकंक मतरे यह एक खराब विषय। वास्तव में यह कौन सत्य? केवल निजर स्वार्थ चेष्टा करबा ही स्वार्थपरता। आमे अनेक समय निज स्वार्थ ही चेष्टा करिथाउ। आमे निज विषय ही चिंता करिथाउ। अन्य मानक विषय आमे केबे मध्य चिंता करि नथाउ। अन्य मानक प्रति आमने केबे मध्य मनोयोगी मध्य हेइ नथाउ। केवल आम निज विषय आमे चिंता करू। जड़े व्यक्ति एते स्वार्थपर होई एई समाज रे बंची पारे ना, कारण ता मध्यरे से प्रेम न थाए। अन्य मानक प्रति तार सहानुभूति न थाए। अन्य मानक प्रति से मनोयोगी हेइ पारे नाही कि अन्य मानकर उपकार रे मध्य से आसी पारे नाही। तेणु से सदा सर्वदा एकाकी रहिबा पई भल पाई थाए। ए विषय रे आमे बाइबल रे मध्य ए कहानी सुनिछु। उत्तम समीरणीय से उत्तम समीरणीय से निज विषय चिंता करि नथिले, किंतु पथ पार्श्वरे जो पथिक डरमरा अवस्था पड़िथिला ता विषय से मनोयोगी हैला। आउ ताकू से पांथशाला रे नहीं तार चिकित्सा करिथिला, ता प्रति से उपकार करथिला। किंतु अन्य पक्षरे आमे देखिबाकू गले से बाट दे से जाजक चली जाइथिला, से तार कोनोसी ता प्रति से मनोयोगी हेइ नथिला। तेणु आसंतु आजी आमाने एई स्वार्थपरता उपरे आमर विशिष्ट अतिथि मानक मुखरु अधिक सुनिबा। नमस्कार दर्शक बंधु, मु तापस दे स्पष्ट कथार ये विशेष कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आलोचना करिबा स्वार्थपरता। आम समाज पाई, आम देश पाई, आम परिवार पाई एक निस्वार्थपर जीवन अतिबाहित करबा काहेकि एक गुरुत्वपूर्ण विषय आज आम समाज पाई देखा जाइछि। कारण जो समय आम स्वार्थपर निष्पत्ति गुड़िक नहीं था, कारण जो समय आम स्वार्थपर निष्पत्ति गुड़िक नहीं था, प्रारंभिक जल गोटे गोटे छोट छोट बुंदा परी ताही थाए। आ धीरे धीरे से जलर बुंदा गुड़िक एक स्रोत आड़ से कौन हुए ना प्रभावित होता है। से स्रोत झरणा आड़ को मुई थाए। शेष एक विराट समुद्र से रूप नहीं थाए। ताही दुखदायक आज जगत स्वार्थपरतार से जंतुरे आज कौन हो सिंकुड़ी आज जाबुड़ी होगी रही। आज परिवार समाज मध्य आम तो जाऊ जीवन अतिबाहित करूँ चारिआडे ए स्वार्थपर स्वभाव जीवन आम देखा पार्छु। तेरे आज स्पष्ट कथार ये विशेष कार्यक्रम देखा कहीं परिवार पाई, कहीं समाज पाई एक निस्वार्थपर जीवन अतिबाहित करने जरूरी अटे। तेरे आसतु आज आलोचना मध्य को जीवा। मोर बाँपट अच्छा रेभरेंड संग्राम केशरी सिंह जे कि ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली जड़े वरिष्ठ पालक। आपण को आज स्पष्ट कथा कार्यक्रम को मुझे स्वागत करुच्ची। मोर डाहाण पट अच्छा रेभरेंड निरंजन तुरुक जी कि जड़े बाइबल टीचर, से कटक रुहंती। आपण आज स्पष्ट कथा कार्यक्रम को मुझे स्वागत करुच्ची। मु रेभरेंड तुरुक आपण को आपंठू ए प्रश्न आरंभ करने को इच्छा करी। निस्वार्थपरता विषय यदि आम चिंता करवा, जदि स्वार्थपर जीवन जदि कौन विषय विपरीत अटे ताकि निस्वार्थपर, तो कहीं एक परिवार रे समाज रे स्वार्थपरतार गुरुत्व वृद्धि पाई। आ निस्वार्थपरता एक अनावश्यक विषय बोली कहीं आज आम सम्मुखें ठिया होइछि। आज कार्यक्रम रे मत अंशग्रहण करने सुजोग देथिबार मु धन्यवाद जनाए। वास्तव रे ए प्रसंगटी आम पाई अति जरूरी अटे।
ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ କେହି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ। ଏପରି ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯଦି ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ନାହିଁ, ଆମର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆମର ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଆମର ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ ଏ ସମୟଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଟେ। ଯେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେହି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ମୁଁ, ମୋର ପରିବାର, ମୁଁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ କେହି ମନୋଯୋଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ, ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରେଭରେଣ୍ଡ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସିଂ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ଜଗତରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏ ଜଗତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଯାହାକି ମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଜଗତ ତାହା କହୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଏଇଟା ଏତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାର ବିପରୀତ ବିଷୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି ସେ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛୁ। ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଏକ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର, ଯେମିତି ରେଭରେଣ୍ଡ ତୁରୁ କହୁଥିଲେ, ଏକ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ। ତ ଏଇ ବିଷୟଟା କାହିଁକି, ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ କାହିଁକି ବେଶୀ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତାର ବିପରୀତ ବିଷୟ ଅନାବଶ୍ୟକତା ତା ସେ ଶବ୍ଦଟି ଆଜି ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଖୋଜେ ଯେ ସେ କୌଣସି ମତେ ଉପରକୁ ଆସିବ, ତାର ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ, ସମସ୍ତେ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନାନ୍ତୁ, ତା କଥା ରହୁ, ସମସ୍ତେ ତା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଅଟେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ବିଷୟ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଯେ ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶୟତାନ ଠାରୁ ଆସିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହିଁ ଅଟେ। ସେ ଏ ପ୍ରକାର କି ହେଲା କି ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ବିଷୟଟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପୂରେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିଛି। ଆଉ ମଣିଷ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଶିଶୁ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନଉ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିରୀହ ଶିଶୁ ହେଇକି ରହୁ ବି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରଟା ଫୁଟି ଦେଖାଯାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ବା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଟିକେ ଲାଗିଥିବ, ତାକୁ ମା ବେଶୀ ତରକାରୀ ଦେଇଦେଲା, ମତେ ଟିକେ ଅଧିକା କମ୍ ଦେବା, ମତେ କମ୍ ଦେଇଦେଲା, ମତେ କାହିଁକି ଅଧିକା ଦିଆଯିବନି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ, ମୋର, ମତେ, ମୋ ପାଇଁ, ଏ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ମଣିଷ ଆଜି ମାନେ ପଶି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ରେଭରେଣ୍ଡ ତୁରୁକ୍, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବାରରେ ହଉ, ସମାଜରେ ହଉ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଜୀବନଶୈଳୀ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଜ୍ଜନକ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବୋଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା କାହାରି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାନବ ସମାଜରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଯଦି ଆଜି ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲା ବା ସମସ୍ତେ କାଲିକି ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯିବା, ତେବେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର ରହିଲା କୋଉଠି? ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ। କାରଣ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସେ ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୋତେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ତ ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରିପାରିବି।
तेणु से केवल मु कैंद्रिक जीवन काटुचे आज्ञा। एटा बड़ प्रमाद अटे कारण आगामी समय रे जदि आमे समस्ते स्वार्थपर हो जिबा आज्ञा। देश चलिबो केमि जदि खाली मु पई चिंता करिवि मोर परिवार पई चिंता करिवि अन्य परिवार केमति चलिबो आ जेहेतु आमे स्वार्थपर ताड़को गलुनी तेणु परर स्वार्थ हम देखि पारु नै परर उन्नति परर मंगल परर हित जोटा कि आज मनुष्य समाज रे देखा जाउ नै आ कहिबा पई गले मानविकतार विपरीत रूप आमे देखुछु आज्ञा। माने अन्य जन बुड़ी जाऊ अन्य जन छिड़ी जाऊ अन्य जन ऊपर को न उठू काले मु उठीबी मोर पिला बढ़ंतु मु बढ़ीबी केवल ए मु कैंद्रिक भाव में रहीछु तेणु ए स्वार्थपरता हम कहिबा पई गले जदि आमे बाइबल अनुसार देखिबा एटा शेष कालर लक्षण बोली कहा जाय शेष कालर अनेक लक्षण बाइबल लिखा जाए आ तारी मध्य ए लक्षण लिखा जाउछि जे शेष कालर लोक माने स्वार्थपर हेबे से अन्य कहा विषय चिंता करिबे नै ठीक अछि जदि गोटे छोट परिवार विषय में यदि चिंता करवा जदि छोट परिवार आम जानू जे अतीत को जब पलि जा 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष यदि पूर्व को फेरी जा आगु सब जॉइंट फैमिली थिला एकाठी बापा सांग बापा एकाठी सब रहउतले आ जदि 5 भाई अछंती परिवार बड़ परिवार गोटे हांडीरे से माने रोसे करी खाउतले तो धीरे धीरे आमे देखु जतले स्वार्थ परता जतले से भीतर प्रवेश कला आउ जले भाई भाई भीतर फाट सृष्टि हला परिवार भीतर फाट सृष्टि हला से बड़ परिवार धीरे धीरे छोट छोट परिवार रे विभक्त होगा लगिला तेबे स्वार्थपर जो जो विषाक्त मंजी परिवार रे जो प्रकार भाव में रोपण हो जाउची आमे देखु आजिकल जगत रे स्वामी स्त्री मध्य संपर्क रहउनी आ स्वार्थ केंद्रिक जीवन शैली रहउची तेबे ए स्वार्थपरता हवा पछरे तार मूल कारण कोन मु सेतेले जे प्रकार कहली स्वार्थपरतार मूल कारण होचे पाप कारण पापर स्वभाव भितर थिले से केबे भी निजे दायित्व नबा पई चाहिबनी निजर दोष को मानिबा को चाहिबनी बरं अन्य मानकर से निजर अधीन रखिया पई चाहिबो माने समस्तंकर दृष्टिर आकर्षण से निज आड़ को नेबा पई चाहिबो ध्यान केंद्रित जीवन जोड़ा कहते तो सेटा होची मूल कारण जे मु जोठी मु थिबो सेठी अन्य काहारी पाई स्थान नाही से परिवार भितर हो कर्म क्षेत्र रे हो किंबा जे कोनसी स्थान रे हो जोठी मु जदि जने व्यक्तिर भितरे सेटा पूरा मुंड टेकिकी रहीचे ताहले अन्य मान को पाए से स्थान देवा को चाहे ना आ सेटा होची स्वार्थपर जीवनर मूल कारण ठीक अछि तेबे रेवेन तुरुक मु आपन पचारि आपन गोटे प्रश्न पचारि जो प्रश्न मु पचारि जे तार कारण गोटे कोन वास्तव में स्वार्थपर जीवन शैली अतिबाहित करिया पछे कारण गोटे कोन आजिकार जगत को देखुछु ए गोटे विषयटा ए स्वार्थपर स्वभाव प्रचलन बेसी अछि आ लोक माने यार स्वभाव निज को परिवर्तित करने को कई माने पछौ नांती आ निस्वार्थपर जीवन तांका पई को माने एक कौन कहबी माने एक स्वप्न भलिया माने कई से विषय को चिंता मध्य करू नांती केमिति मु बंचिबी मोर मोर परिवार बंचिबो एवं मोर पिला मु मोर परिवार मोर पिला एई भितर आमे सीमित रहउछु आउ एहा कोन समाज पई एक विपद सृष्टि करूची कि आपण कोन भाबुछ देखंतु मु कहिबा पई चाहे जदि हमर पूर्व पुरुष माने स्वार्थपर रही थांते आज्ञा आज आमे बंची न थांते से माने अन्य पई बंचिले आमो पई बंचिले जदि हम देशर साक्ष्य मर गुड़ाक जो आम देखुचु देश लढ़िले से निज चिंता कले ना जदि से स्वार्थपर ही था देश स्वाधीन ही न था आज आम जो समाज देखुचु नेता मानू बहुत स्वार्थपर निज जो परिवार किंतु जो आम स्वाधीनता संग्राम देखा कहीं निज चिंता करना परिवार चिंता करना भविष्य चिंता करना देश चिंता कले तापर आउ गोटे कथा जो जॉइंट फैमिली कथा कहले से समय परस्पर को आम आवश्यक करूँ परिवार शांति थिला प्रेम थिला भल बुझामणा थिला आज समय देखिए आम जो स्वार्थपर अलग अलग हो गलु एवं समस्या आसवा समय साहाय्य करने कहीं ना कारण आम आसवा समय सब द्वार बंद करके पलि आस बापा माँ सहित संपर्क काटिकी भाई मान सहित बंधु सहित गाँ सहित आम संपर्क काटिकी पलि आसलु सहर को तो अभी आमको कई साहाय्य करने ना आम निजे से द्वार बंद करूँ आउ गोटे कथा मुझे आ मध्य केवल आम स्वार्थपर ही अलग हेलु ताहा नुह आम ए प्रतिद्वंदी हो गलु
भाई भाई मध्य प्रतिद्वंदिता, परिवार परिवार मध्य प्रतिद्वंदिता, पिला मान मध्य प्रतिद्वंदिता, आम से परिपूरक भावुनु जे से मोर आवश्यक यही कथा आम भावुनु, आम प्रतिद्वंदी भाव आसीगलु। से देखिए परिवार मध्य बहुत अशांति, जमी को नहीं विवाद, पद पदवी को नहीं विवाद, गुड़िए समस्या देखा जाए आत्मकैंद्रिक होगा द्वारा, से जो स्वार्थपर होगा द्वारा से अन्य कहा कथा चिंता कर पारने, माने अन्य माने विनष्ट हो जातु पछे अन्य मान को जहाँ भी होना ना कहीं मु बढ़ी मो पिला बढ़े किंतु आम पूर्व पीढ़ी को जब देखा इवेन आम बापा माँ कथा देखा केबे भी निज पे चिंता करना। आज देखु जो पीढ़ी को देखुचु प्रथम से चिंता करिवो मोर पुओ खाइला ना नहीं, मो स्वामी खाइले ना नहीं, किंतु से आगो को चिंता करि पारने, कारण तार से भाबुची कोन मु मो स्वामी मोर छुआ सासु ससुर बंधु बांधव घर थिबा वयोज्येष्ठ लोक मान पे से प्रायोरिटी दउना, कारण से भाबुना जे एमाने मध्य मोर परिवार अंश बोली भाबुना, कारण भाबुचन पड़ी रही ओल्ड फर्निचर भाया से प्रति जत्न निया जाउनी। किंतु पूर्व पीढ़ी देखिए घरे समस्त को समान भाव में जत्न निया जाउथिला, समान भाव में। एबे स्वार्थपरता आमे एज ए पेरेंट बापा माँ भाव में पिला पकई दउछु, जो पुओटा भल सुंदर अच्छी तार प्रति मोर स्वार्थ अच्छी, जे भल पाठ पढ़ुची तार प्रति मोर स्वार्थ अच्छी, मो स्वार्थ को रखिक पिला को पाठ पढ़ा, ये भल पढ़ू ना आपको भल स्कूल जॉइन करी ना, या पत्र पैसा इन्वेस्टमेंट माने बिजनेस कला भाया, माने ये पिला पत्र पैसा खर्च कले डॉक्टर हम इंजीनियर हम आईएएस हम ओएस हम ये किसी हम ना पत्र इन्वेस्ट करी। इवन एज ए पेरेंट आजिकल पिला मान प्रति गोटे स्वार्थ मनोभाव आसी। ठीक अच्छे आप भल कथा कहले गोटे पैसा कथा उठेले रेवरेंड संग्राम सिंह, तो वास्तव में कौन स्वार्थपरता को पैसा बा अर्थ नियंत्रण माने करुच्ची आज जगत में, कहीं पैसार गुरुत्व गोटे परिवार में बहुत अनेक समय देखा जाए जे जॉइंट फैमिली तार छोट छोट परिवार हवा पछरे अर्थ ही तार मूल कारण थिला। आपण भाबुचंती कि जो अर्थ स्वार्थपर जीवन शैली को नियंत्रण करुच्ची? कह गले से दुटार संपर्क अच्छे। आज्ञा जड़े स्वार्थपर व्यक्ति जितेबाला से निजर उन्नति चाहिए अन्य मानकर माने ये सत्य कौन अन्य माने बरंग तले रहंतु किंतु मु ऊपर उठिया चाहूची जे कळे बळे कौशल जो शब्दटा को से प्रयोग करे बा से प्रक्रिया को प्रयोग करे आ सेति पई आ विशेष करी कि धन संगे माने धन एति पई बेसी चाहंते लोक माने कारण स्टेटस ता संगे रहे हमर माने प्रेस्टीज रहबो स्टेटस रहबो लोक माने मते मानिबे ग्रहण करिवे आ जदरे कि मोर स्वार्थ को मु आउर से बेसी कार्य रे लगेई पारिबे से दुटार संपर्क अच्छे कह गले। हाँ ठीक अच्छे मु केवल से प्रश्न को लेकिन आप मत देवे। तो परिवार में मत देखा जाए जदि मु भल गोटे जदि तीन पुओ अच्छा गोटे पुओ भल रोजगार क्षम भल इनकम करुच्ची हुए तो आउ दी भाई पाखे से क्षमता ना, तो से चिंता करे कि जे मोर जदि मु से मान को साहाय्य करी तार मो पिला भल खाई पारिबनी भल पढ़ी पारिबनी भल रही पारिबनी, तेणु मु मोर परिवार को लेकिन मु मोर स्वार्थपर जीवन शैली को मु अतिबाहित करी। तेबे ता सहित गोटे प्रश्न मु आपन को जोग करे चाहिबी ए स्वार्थपरता जीवन शैली रो शेष अंतिम परिणाम कौन अटे? स्वार्थपर व्यक्तिर शेष परिणाम कौन माने से निसंग हो जीवो, ता पाखरे पैसा थिबो सब थिबो घर थिबो दुनियार संपत्ति थिबो किंतु लोक धन नथिबो लोक बल नथिबो अर्थ बल थिबो। एटा स्वार्थपर व्यक्ति कौन करे धीरे धीरे अन्य को दूरेई दिए अन्य ठारो दूरेई जाए ता से भाबे पैसा ही सब किछि पद पदवी सब किछि तो ता पाखे सब थाए आ से ए विषय हरे कारण अर्थ ही समस्त अनर्थर मूल कारण अटे। तो अर्थ लाभ करबा पई से विभिन्न असाधु उपाय अवलंबन करे आ स्वार्थपर होई कि से कौन करे से अर्थ को केवल निज मध्य सीमित करे। आगो आमे देखुछु आम साही रे बा गाँ दांड रे लोक मान अन्य मान को साहाय्य करबा आसुतिले, जदि कार असुविधा हो जाए जार कष्ट हो जाए लोक बाहर को आसुतिले, किंतु एबे हम ए प्रकार स्वार्थपर हो गलुनी जदि कहार असुविधा अछि आमे ता दांड को भी जीवु नै, इवन फोन कॉल आसले उठेइबु नै काले साहाय्य करे भाई ओडी पारे इवन मेडिकल मध्ये आमे जीवुनी पड़िले सुनिलो भाई आपण मेडिकल थिले आमे सुनिलो आपण कष्ट अछि मो समय नथिला आसीबल काहे कि से भाबुची जदि से जीवो ताको किसी साहाय्य करबा पे पड़िबो तेते स्वार्थपर हो जाइछु। इवन आजिर समय निजर बापा माँ गुरुजन वयस्क खर्च करने समय चिंता करने पड़ुछि लोक माने काले मोर पिला मु संचय करछि काहे बापा माँ करी। ठीक अछि गोटे छोट ब्रेक नहीं जा तेज दर्शक बंधु बर्तमान गोटे छोट विरतिर समय आपण माने कुआडे जीवेनी देखुथांतु संपर्क।
यूट्यूब चैनल द्वारा प्रसारित संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क को आपण मानक पुनः थर स्वागत करुच्ची। आपण मैंने देखुं स्पष्ट कथा। तो ब्रेक को जा पूर्व आम आलोचना करते कहीं यार प्रचलन जगत बेसी और यार माने परिणामटा कौन। रेवरेंड संग्राम किशोर सिंह स्वार्थपर व्यक्ति माने कौन माने मुखा पिंधती कि ये विषय आप कौन कह डबल चेहरा थाए कि डबल स्टैंडर्ड था स्वार्थपरता हूँ गोटे मुखा आज्ञा। कहू गले माने आम साधारणतः अन्य मान आंगुठी देखिए कही था भारी स्वार्थपरता माने तार अर्थ हूँ मते छाड़ी बाकी समस्ते स्वार्थपर एटा ही गोटे मुखा। तेबे स्वार्थपरता हूँ गोटे एमती विषय जोटा कि आपण भितर अच्छी कारण से बाहर आसुनी से भितर उत्पन्न होता चेष्टा करती जे एटा जेते आपण ताको निज भितर रखिकी माने अन्य मान ऊपर अख्तियार जल्दी करि पारिबे। तेबे सिति पई मुखा होची निस्वार्थपरतार मुखा भली देखांती कि निस्वार्थपरता नहीं स्वार्थपरता था आ दुई प्रकार जीवन सेठे लोक माने यापन कर। आपण ए विषय कोन भाबुछंती जे स्वार्थपर व्यक्ति माने वास्तव में डबल स्टैंडर्ड होंती कि माने मुखा पिंधती कि कोन आपण मतरे कोन चिंता करछन आज जो देखुछु प्रत्येक व्यक्ति मुखा मध्य माने से हाँ हाँ से बाहर गोटे प्रकार और भीतर गोटे प्रकार आउ से जगह देखिक तार प्रकार बदलाए बहुरूपी एंडुअर मध्य मध्य एते कलर नथिबो जते कलर आज मनुष्य आपण देखिबे तो निश्चित भाव में स्वार्थपर व्यक्तिर तार मुखा अच्छी आउ से जगह देखिक से लोक मान को साहाय्य करे एटा सब बड़ विषय। स्वार्थपर व्यक्ति कौ जगार से एक्सपोज हम कौ जगार निजको विड्रो कर से जानी से कहीं क्या साहाय्य कले मु साहाय्य पाई परिबी क्या समय देले से मते समय दे पारिबो। तो स्वार्थपर व्यक्ति मध्य एते स्वार्थपर हुए नहीं जोटी तार स्वार्थ अच्छी सेठी से इन्वॉल्व हो जाए साहाय्य करे सहानुभूति देखाए प्रेम देखाए अनुकंपा देखाए किंतु परवर्ती समय से विड्रो करेनी। तो मनुष्य मुखा मध्य अच्छी आउ से देखाइबा चेष्टा करछे से स्वार्थपर नुहे तो बाहिक किसी कार्य से करे जो द्वारा कि तार किसी क्षति हुए नहीं समय क्षति हुए नहीं पैसार क्षति हुए नहीं प्रेस्टिजर क्षति हुए नहीं किछि क्षति हुए नहीं जंती से किछि कला भलिया देखा जाए। तो स्वार्थपरता सकाशे आज आम समाज रे गोटे प्रकार को घड़ी मुहूर्त गति करुछु देखिबे कौन सी कारण कार्य मिलित भाव में हुए स्वार्थपरता कौन हुए जदि मु ताको साहाय्य करिवि से प्रमोशन हो जिवो लोक ताकू मान्यता देवे लोक ताकू एप्रिशिएट करेंगे मोर कौन मिलिबो तेणु से कौन करिवो तारो साहाय्य सहयोग से विड्रो कर तेणु देखिए आप मांडलिक स्तर देखु उन्नत मानर कार्य देखा जाऊनी आपण अनुष्ठान देखिए से प्रकार कार्य देखा जाऊनी इवेन आम देश भी देखू गोटे दल जदि कौन सुतम कार्य करने चाहूँगी अन्य दल ताकू टाणुंट कारण से स्वार्थ से ना तो से उन्नतिमूलक कार्य उत्तम कार्य करने दौना। तो स्वार्थपरता आज समय गोटे कैंसर रोग भाया एटा व्यापी चली आप ऑफिस गुड़ाक भी देखिए परिवार भी देखिए। तो ये स्वार्थपरतार मंजीटा बहुत कालू मनुष्य भितर पति ही थिला आज समय मनुष्यर आवश्यकता बहुत बढ़ी जाइए तेणु से तार कौन विषय अन्य सहित सेयार करने चाहूना। आप जब बड़ बड़ सहर जी लोक मैंने आपको सबू दे पारे समय दे पारे से स्वार्थ मध्य ही रुहत। तो जोटी स्वार्थटा पूरा हम
ସେମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଉଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରା ହବନି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରନ୍ତି ମାତ୍ର ସେମାନେ କେବେ ବି ସେ ବଳିଦାନର ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ବଳିଦାନ ଦେବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେହେତୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବିଚାର କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ରଖିପାରିବେ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ନିଜକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବୋଲି ଭାବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କିଛି କହିଲେ କିମ୍ବା କଲେ ବି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ନିଜର ମତାମତ ଦେଇଦିଏ ବା ବିଚାର କରେ ଯେ ନାଇଁ ସେଇଟା ସେ ଠିକ କରୁନି, ଏଇଟା ସେ ଭୁଲ କରୁଛି ବା ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ, ଏଇ ଟାଇପର ଦୋଷାରୋପ ସବୁ କରେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ଠିକ କହିଛି ବା ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ରେଭେରେଣ୍ଡ ତୁରୁପ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା କେଉଁ ବିଷୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମାନେ ପଚାରିବ ତ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି, କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିଛି। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପ୍ରଥମରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। କି ପ୍ରକାର ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ କାଟିବି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସେଟ୍ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ବି କଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କଲେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ପିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବାପାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ତାର ସେଭିଙ୍ଗସ୍, ସେମାନେ ଭଲ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ, ଭଲରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦେବେ। ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆସିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆସିବ ଆମେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବା, ମାନେ ସାମାଜିକ ଗଠନରେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଦେଖିପାରିବା। ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ରୋକିକି ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସେମାନେ ପୁରା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରା ହେବ ସେଇ ଦଳକୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦେଖିବେ ଘରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦେଖାଯାଉଛି, ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି କରିବି, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରା ହେଲା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଠି ରହିବି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ଥାଆନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ପଚାରେ ତୁମେ ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠି? ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ପରା ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ। ଯେମିତି ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ମୋର ଯଦି ମୋର ସେଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ହାସିଲ କରିବି? ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି? କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ କାଟିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ, ସେଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଆଉ ସେଇଟା କହିପାରିବେ ବା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବିଷୟଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସର୍ବସାଧାରଣ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ନିଜକୁ ଦେଲେ, ଯାହା କିଛି କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଥିଲା ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ, କେବେ ବି ନିଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ନଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର କି ସେ କେବେ ବି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଂ ସେ ଓଲଟା ପଚାରୁଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ଆଉ ତାହା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ଆମମାନେ ଜଣକ ଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କି ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଭଳି ଜୀବନ କାଟିଲେ, ମାତ୍ର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ କାଟିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଲେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଂ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହିଲେ ସେଇଠି ମୁଁ କିଛି ଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ, ଏପରିକି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥମା ଆସିଥିଲେ, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସୁସମାଚାର, ସତ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା କେବଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଭାରତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ବିଦେଶୀ ମିଶନାରୀ ମାନ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଡ଼େ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଇଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ମାନେ ପାଇଲେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନାଥ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧବା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପେକ୍ଷିତ ନିଷ୍ପୃଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମିଶନାରିଜ୍ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟି ମଦର ଟେରେସାଙ୍କର ସେମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡି ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ସେବା କଲେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ହେବା ଦରକାର ବା ଉଚିତ ଆଉ ଜଗତକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଯଦି ଆମେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ଲାଇଫଟା କାଟିବା ଦରକାର ଯେପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ସୋସାଇଟିରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସମୟରେ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଯେପରି ସ୍ୱାର୍ଥକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜରେ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ଆମର ଏଠି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏପରି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ମଞ୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ରୋପଣ ହୁଏ ତାହା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗଛରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଗଛର ଯେଉଁ ବିସ୍ତାର ଆମ ଜୀବନକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଜାକୁଡ଼ି ଧରେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାଣ୍ଡକାୟ ଗଛ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ସେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଗଛକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମୂଳରୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି ତେବେ ଯାଇ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏକ ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ ଏକ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଶୈଳୀରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ବାସ୍ତବରେ ସମାଜ ପାଇଁ ସେବା କରିବାର ଜୀବନ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ଆଜି ପାଇଁ ସମୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ସେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଆମ ରହିଥାଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସେ ଅତୁଟ ସମ୍ପର୍କ 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 ସମ୍ପର୍କ